अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीआरएस हैदराबाद इंचार्ज दासुजो श्रवण ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी का दाऊस का दौरा पहाड़ी खोदने और चूहे को पकड़ने के मुतरादिफ है। रेवंत झूठ की बुनियादों पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रेवंत एक जेवर के तौर पर फख्र के साथ काम कर रहे। कम से कम दाऊस में रेवंत ने खोरदा फरोश के तौर पर काम करना बंद नहीं किया। वज़ीर आला बनने के बाद भी रेवंत का रिटेल रुझान नहीं बदल रहा। दाऊस के सफर को सियासत के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया। रेवंत को रियासत का विखार बढ़ाने के बजाय अपना जाती विखार बढ़ाने का लालच दिया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुबान कैसे बोली जाती है, लेकिन एहसास भी ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने तालीम याफ्ता वजीर श्रीधर बाबू को नीचा दिखाया। केटीआर ने बतौर वजीर आईटी रियासत की आईटी बरामदात को 2,40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया था। कमिश्नर जेएचएमसी और कलेक्टर मेडचल मलकाजगिरी जिले की हिदायत के मुताबिक सिटी प्लानर एलबी नगर जोन जेएचएमसी, असिस्टेंट सिटी प्लानर कापरा सर्कल जेएचएमसी और तहसीलदार कापरा मंडल की तरफ से सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए 15 सिंगल रूम मकानात पर मुश्तरका कार्रवाई की गई। कापरा विलेज स्टेडियम के मकसद के लिए हवाले कर दिया गया। मज़कूरा कमरों को सुबह मुकम्मल तौर पर मुनद्दम कर दिया गया था और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से अमन व आमान को बरकरार रखने के लिए काफी पुलिस मदद फराहम की गई। मराठा रिजर्वेशन से मुत्तल्लिक मीटिंग वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की सदारत में उनकी खाली वर्षा रिहाइशगाह पर शुरू हुई। रिटायर्ड जस्टिस दिलीप भोसले, रिटायर्ड जस्टिस मारुति गायकवाड़, रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे, एमएलए बच्चू कोडू, रियासती एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू राजगोपाल देवरा, म्यूनिसिपल कमिश्नरों ने टेलीविजन सिस्टम के जरिए मीटिंग में शिरकत की। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी समन भांगे ने अजोर गवर्नर के जरिए मराठा रिजर्वेशन के बारे में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। टीपीसीसी रियासती जनरल सेक्रेटरी कुतुबुल्लापुर हल्के कांग्रेस लीडर नरसा रेड्डी भूपति रेड्डी ने कुतुबुल्लापुर हल्के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में अक़लियती कांग्रेस के रियासती ज्वाइंट कन्वीनर समीर खान की क़यादत में अक़लियती कांग्रेस के नए साल के कैलेंडर की नक़ाब कुशाई के इस प्रोग्राम में अक़लियती सेल के कायदीन जलील खान, अब्दुल गफ्फार, सैयद शफी, एमडी कमरुद्दीन, एमडी अजीम, एमडी नासिर और दीगर मौजूद थे। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि जिस तरह ईंटों को जोड़ने से इमारत बनती है, इसी तरह एक आदल हिंदुस्तान मुल्क को जोड़ने से बनेगा। इसी जज्बे में मुल्क के बच्चों का यकीन एक बेहतर, तरक्की पसंद, इंसाफ मुस्तकबिल की अलामत है कि हिंदुस्तान के क़याम की अलामत है। हेलो नमस्कार। हेलो, कैसे हो? जब मुल्क का हर तीसरा नौजवान बेरोजगारी का शिकार है तो वजीर आजम ने एक बार फिर उनके साथ धोखा किया है। कांग्रेस लीडर ने ये बात कही है। इस बार फ्रॉड इन तलबा पर है जो आम घरानों से आते हैं और 18 घंटे मेहनत करते हैं, जो किराए के छोटे कमरों में रहते हैं और बड़े ख्वाब देखते हैं। जहां रेलवे में लाखों आसामियां खाली है, वहां 5 साल के इंतजार के बाद सिर्फ 5,696 आसामियों पर भर्ती मुकाबला करने वाले तलबा के साथ नाइंसाफी है। रेलवे में भर्तियां कम करने की पॉलिसी किसके फायदे के लिए बनाई जा रही? कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा? रेलवे की निजकारी न करने की यकीन दहानी कहां है? एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, मोदी की गारंटी नौजवानों के लिए खतरे की घंटी है। हमें उनके हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज उठानी होगी। मोहम्मद अली मेमोरियल एंड वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद सदर फेरोज अहमद, ट्रेंड टीचर्स डीएससी उम्मीदवार अकायद अबरार अहमद आई और आईएसएफ लीडर तबरेज खान और सोसाइटी मेंबर मोहम्मद उमर ने प्रजावानी दरबार हैदराबाद में उर्दू मीडियम असातिज़ा की जायदादों को डी रिजर्व करते हुए उन तमाम जायदादों को ओपन करने और उर्दू मीडियम ट्रेन टीचर्स के लिए स्पेशल डीएससी का इनेकाद करने की दरख्वास्त करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। में उर्दू की एजुकेशन से कोई भी आगे नहीं है, लिहाजा हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है कि वो तमाम नॉन मुस्लिम उर्दू मीडियम के पोस्ट को डी रिजर्व करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के ओपन कोटे में दे दिए तो हमारे लिए बहुत भलाई होगी। हमने एक सर्वे किया, सर्वे के मुताबिक उर्दू मीडियम में बहुत से पोस्ट हैं जो अभी तक सही बताए नहीं गए। हमारे पास एक फॉर्म भी है, वो फॉर्म भी हम आपको देंगे, जिसके अंदर अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो उर्दू मीडियम में 221 पोस्ट आना है, जिसके पास हमारे पास जिसका एक ऑथेंटिक प्रूफ है।
عادل آباد مستقر کے وارڈ نمبر 28 کولیپورہ میں واقع بیف مارکیٹ روڈ پر چند ماہ قبل لگائے گئے ٹرانسفارمر کے اطراف فینسنگ نہ ہونے کی وجہ سے اطراف کے مکینوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ محمد نواب و دیگر مقامی افراد کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میونسپل کی ایک گاڑی ٹرانسفارمر سے ٹکرا گئی، جس کے سبب گھروں میں کچھ دیر کے لیے برقی سربراہی میں خلل پیدا ہوا، تاہم لائن مین کو اطلاع ملنے پر وقتی طور پر درست کر دیا گیا۔ وہیں دوسری جانب ٹرانسفارمر کی فینسنگ کے ذریعے حفاظت نہ ہونے سے انسانی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ محمد نواب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس سلسلے میں برقی عہدیداران سے رابطہ کیا گیا، تاہم مسئلے کی یکسوئی اب تک نہیں ہوئی۔ میرا نام محمد عبدالنواب ہے۔ یہ وارڈ نمبر 28 کا یہ ٹرانسفارمر یہ ڈال کے 6-7 مہینے ہوگا۔ 6-7 مہینے سے ٹرانسفارمر کو ابھی تک فینسنگ نہیں کرے۔ اس سے پہلے میونسپلٹی کی گاڑی آ کے دیکھو یہ راڈ اس کو مار کے راڈ بینڈ ہونے کی وجہ سے کرنٹ کم زیادہ ہو رہا تھا، اور میں یہ لائن اپنے کرنٹ آفس کے ای صاحب کو 3 جنوری کو اس کی فوٹو ڈالا، اب تک کوئی رسپانس نہیں آیا۔ پرسوں اے ڈی صاحب کو بھی بات کرا، انہوں بھی بول رہے پبلک کمپلینٹ کے اوپر ہم فینسنگ کو ارینج کرتے، اس کا ٹینڈر دیے۔ جب ٹینڈر ڈالے تھے تو جب ٹرانسفارمر جب ڈال رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی فینسنگ کرنا پڑتا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک یہاں کسی بھی ایک کی جان نہیں گئی جب تک یہ فینسنگ نہیں ڈالتے۔ تو یہ بھی گاڑی کھڑے گئے یہاں تک جیسے گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں یا کچرا ڈالنے کا ہے، یہ بہت دن سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں مگر اس کو کوئی رسپانس نہیں دے رہے۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد سے جلد ایک فینسنگ کر کے ارینج کرے تو اچھا رہے گا بول کے۔ پرسوں دیکھو اس کو راڈ کو لا کے گاڑی ماری، یہاں سے کرنٹ کم زیادہ ہو کے گھروں میں ٹی ویاں اور فریجاں کا وولٹیج کم زیادہ رہا۔ لائن مین کو فون کرے تو جب تک بھی لائن مین آ کے اس کو تھرو کرا، مگر فینسنگ تو اس کو ڈالنا ضروری ہے۔ جب تک کسی کی جان نہیں جاتی اس کو فینسنگ نہیں ڈالے، ایسا دکھ رہا ہمیں۔ کلکٹر صاحب سے گزارش ہے اور اپنے میونسپل کے سبھی آفیسروں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ بھی سپورٹ کر کے اس کو تھوڑا فینسنگ کرنے کی کوشش کریں۔ واٹر بورڈ کے ایم ڈی سدرشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفس اور اس کے آس پاس کے علاقے میں پینے کے پانی اور نکاسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیے گئے کاموں کا اچانک معائنہ کیا۔ وہاں جاری کام کی پیش رفت پر عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور ایم ڈی مطمئن بھی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ معیار پر سمجھوتا نہ کریں۔ جیسے ہی واٹر بورڈ کی جانب سے مرمت، مین ہول کی تعمیر اور پائپ لائن کی توسیع کا کام مکمل ہو جاتا ہے، سڑکوں کی مرمت کا کام کرنے کا بھی حکم دیا۔ ریاستی سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سی ایم بھٹی وکرمارکا ملو متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ وزیر اتم کمار ریڈی کے ساتھ مالی سال 2024-25 کے سالانہ بجٹ کے لیے محکمہ سول سپلائز کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کا جائزہ لے رہے۔ اس میٹنگ میں محکمہ خزانہ کے پرنسپل سیکریٹری رام کرشنا راؤ، محکمہ سول سپلائز کمشنر ڈی ایس چوہان نے شرکت کی۔ کالوگیتا مزدور یونین نے محکمہ بہبود بی سی کی پونم پربھاکر کو عرضی دی ہے۔ پتھر کاٹنے والے زندگی گزارنے کے لیے خطرناک پتھر کا کام کرتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں اور بازوؤں کے ساتھ بستر پر پڑے ہیں، لہٰذا ریاستی صدر سیکریٹریز وائی وی رامنا اور بیلم کنڈا وینکٹیشورلو نے وزراء پونم پربھاکر سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر حادثات کو روکنے کے لیے اقدامات کریں اور حفاظتی اقدامات کریں۔ حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ پر 16 نکاتی عرضی انہیں سونپی گئی۔ سری آرادھیا فاؤنڈیشن کے چیئرمین تادوجو وانی سری کانت راج کو ان کی سماجی خدمات کے اعتراف میں یونائیٹڈ تھیولوجیکل ریسرچ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا ہے۔ بیگم پیٹ کے ماری گولڈ ہوٹل میں نیو مونکس کنگ فو آرگنائزیشن آف انڈیا کے زیر اہتمام منعقدہ ایک پروگرام میں تادوجو وانی سری کانت راج کی طرف سے کی گئی عوامی خدمات کے اعتراف میں، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے تڑپ رکھنے والی ذہنیت رکھتے ہیں، یونائیٹڈ تھیولوجیکل ریسرچ یونیورسٹی کے کارکنان کو کونسل جنرل آف ترکمان اور رحان او خان کے ہاتھوں اعزاز سے نوازا گیا۔ سلواس ریڈی ڈائریکٹر ٹی ایس بی سی اسٹڈی سرکل حیدرآباد نے بتایا کہ گروپ 1، 2، 3، 4 کے فاؤنڈیشن کورس کے لیے مفت کوچنگ پروگرام ریاست کے تمام 12 ٹی ایس بی سی اسٹڈی سرکلز میں 1 فروری سے منعقد کیے جائیں گے۔ اہل افراد 8 جنوری سے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں اور آن لائن درخواست کے اندراج کی تاریخ 24 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے۔ والدین کی آمدنی 5 لاکھ روپے سالانہ سے کم ہونی چاہیے تاکہ وہ اہل ہوں۔ امیدواروں کے انتخاب کا طریقہ ڈگری امتحان میں حاصل کردہ نمبروں اور ریزرویشن کے مطابق ہوگا۔ متعلقہ مواد لاگو قوانین کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔ ملا مہاناڈو آندھرا پردیش کے ریاستی صدر نانیتی پشپا راج کو دلت رتن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ ایلورو نندو گوتمی بدھا پرچارا ٹرسٹ اس مہینے کی 21 تاریخ کو شام 3 بجے YMHA ہال میں ہوگا۔ چیئرمین منچلا نے بتایا کہ پشپا راج کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس موقع پر ریاستی سیکریٹری سندھی جے راجو، ضلع صدر نیتالا سورنا راجو، ضلع جنرل سیکریٹری کولاتی پرساد راؤ و دیگر موجود تھے۔
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और निजामाबाद पुलिस डिपार्टमेंट ने जाकरापल्ली ग्राम हाई स्कूल में नया चैतन्य समा सदु प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में आर्मर सीनियर सिविल जज नसीम सुल्ताना ने बताया कि लोगों को कानून से आगाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले। कानून की नजर में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। पट्टाराजी या कोई और मसला हो तो अवाम को महकमे पुलिस, जुडिशियल कोर्ट और महकमे रेवेन्यू से राब्ता करने की इत्तला दी गई है। बताया गया है कि गांव का बाइकआउट और देहात में अछूत नहीं होना चाहिए। लोगों को आइन, शहरी हुकूक, नए कानून, साइबर एक्ट, साइबर क्राइम्स के बारे में आगाह होना चाहिए और बैंकों के जरिए ऑनलाइन लेन देन करते वक्त धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना चाहिए। किसी को OTP ऑनलाइन नहीं बताना चाहिए। बाएं बाजू की तलबा और नौजवानों की यूनियनों की तेलंगाना रियासती कमेटियों की राय है कि फिल्म गुंटूर करम में मार्क्स और लेनिन जैसे विलन के किरदारों का नाम लेना है इंतहाई काबिल एतराज है। हैदराबाद में फिल्म से मार्क्सी प्रोफेसरों के नामों को फौरी तौर पर हटाने और फिल्म के हिदायतकार से अवामी माफी का मुतालबा करते हुए तेकुरम का पुतला जलाया गया। इस मौके पर मुतल्लिका अंजुमनों के कायदीन टीना गराजू, SFI पोटा लक्ष्मण, AISF S नागराव और P रामकृष्णा, PDSU व दीगर मौजूद थे। वनुकुंडा के MLA बोला ब्रह्मनायडू ने सावलियापुरम गांव के जिले परिषद हाई स्कूल में रियासत आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से मुनक्कदा उद्यम आंध्रा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जो कि वनुकुंडा हल्के में सावलियापुरम मंडल मरकज है। पहले खिलाड़ियों का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कानूनसाज बोला ब्रह्मनायडू ने कहा कि मुल्क में पहली बार खेलों का मेला लाने वाली हुकूमत YS जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत है। APCC की सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी कड़पा हवाई अड्डे पर पहुंच गई। हवाई अड्डे पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। वाइस शर्मिला का कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने खैर मकदम किया। वाइस शर्मिला रेड्डी एक बहुत बड़े काफिले के साथ ओडुपोला पया YSR घाट के लिए रवाना हुई। हैदराबाद एक मशहूर शहर है। यहाँ पर कई तारीखी इमारतों के अलावा जदीद हाईटेक सिटी भी है। यहाँ पर रहने वालों में हैदराबाद के अलावा दुनिया के तमाम मुल्कों के रहने वाले पाए जाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक एक बड़ा मसला है। कोई भी इंसान वक्त पर पहुंचना मुश्किल है। यहाँ तो चैलेंज करने वाले ऑनलाइन सर्विस भी वक्त पर नहीं पहुंचते। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करना तो काम है, कैमरा लेकर चालानात करने में ज्यादा मसरूफ रहती है। अगर कोई लाइन से बाहर निकल जाए तो उसको चालान करते हैं, लेकिन लाइन के अंदर घंटों ट्रैफिक जैम में फंस जाए तो कुछ नहीं करती। हम बैरूनी ममालिक को देखकर अवाम पर चालानात करते हैं, लेकिन क्या हमारी हुकूमतें वहां की तरह यहाँ भी सहूलतें देती है? बिल्कुल नहीं देती। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि पहले सहूलतें दें, बाद में चालानात करे। हैदराबाद जैसे तरक्की याफ्ता शहर में रोड भी काफी छोटे हैं, जहां अगर एम्बुलेंस भी फंस जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। हर रोज हैदराबाद में ऐसे कई वाकयात पेश आते हैं। ऐसा ही एक वाकया रेती बौली से मेहदीपट्टनम जाने वाली रोड पर पेश आया, जहां घंटों ट्रैफिक जैम रही। एम्बुलेंस भी इससे ट्रैफिक जैम में फंस गई। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो ट्रैफिक मसले को जल्द से जल्द हल करे ताकि अवाम को राहत मिल सके। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।